بدي أسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعوء نعتعويت تقداي مو انت ايدل يكون كن بلوم على نمبر مزيام غسس مبال نسبير اي واز اوني بدي أسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعوء نعتعويت تقداي مو انت ايدل يكون كن بلوم على نمبر مزيام غسس مبال نسبير اي واز اوني بدي أسلام كنت على سالنا مو مستعودنا شعوء نعتعويت تقداي مو انت ايدل يكون كن بلوم على نمبر مزيام غسس مبال نسبير اي واز اوني ደግሞ እንደዚሁ ከኤርትራ ሰዓት ስላለፈ ነው ቶሎ ጣልቃ እየገባው መጠየቆት በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ አቦይ ስብሐት በኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን በኢህአዴግ ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነትና በህወሓትም ጭምር አልፎ ተርፎም በካቢኔ አባልነት ኤርትራውያን አሉ ይባላል ምን ያህል እውነት ነው አቦይ ስብሐት ትውልድ ኤርትራዊ የሆኑ በአመራር አሉና ሙሉ ኤርትራውያንም አሉ ግማሽ ኤርትራውያንም አሉ እኔም ኤርትራውነት አለኝ እና ምን አደጋ ያመጣል አዜ ማተር ኦፍ ፋክት አሉ የሚጨብጣውን ነገር አጥቷል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወይ ሳውዲ አረቢያ ወይ ግብጽ እንደሚሸሹ መረጃዎች ያመለክታሉ የኤርትራ መንግስት የመጨረሻው ጊዜ መሆኑ አረጋግጦ ጋዙን ይቀጥም የሚለውን የፉከራና እንትን ወደ ጎን በመተው አሁን ጉት ላይ ይገኛል በሁሉም ዓለማት የሚገኙት የኤርትራ ዲፕሎማቶች ለቅሶና ማባበል ልምምድ ላይ ይገኛሉ ከዚህ በፊት አሜሪካን እኛን አንገዛም ራሽያን አንሰማም እኛ ብቻ ነን ራሳችንን እንገዛው እኛ ሲንጋፖር ነን እኛ ኖርዝ ኮሪያ ነን ሲሉ የነበረው ሻዕቢያ ዛሬ መለማመድ ጀምሯል የኤርትራ መንግስት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በመላው ዓለም ነገሮች ሁሉ እስካሁን ሰዓት ድረስ ከአንድ ዓመት በላይ ጦርነት የሚደረግበት የአማራ ልጅ አሁን ከኤርትራ ጋር ምንም አይነት ችግር የሌለበት የአማራ ህዝብ ከኤርትራ ጋር ለአሰብ ብለህ ተጣላ ልትለው ራስ እንደጀመርክ ራስ ጨርስ የአማራ ልጅ በዚህ ጉዳይ የሚመለከተው ነገር የለም ምንም ነገር የሚመለከተው የሚያገባው ነገር የለም የአማራ ልጅ የሚያደርገው ምንድነው ወደ 4 ኪሎ ነው የሚሄደው ግልጽ ለአሰብ ወደብ ሄደ ኢትዮጵያዊነት ታገልለት ሊባል አማራ ክልል ላይ እስካሁን ሰዓት ድረስ ከአንድ ዓመት በላይ ጦርነት የሚደረግበት የአማራ ልጅ አሁን ከኤርትራ ጋር ምንም አይነት ችግር የሌለበት የአማራ ህዝብ ከኤርትራ ጋር ለአሰብ ብለህ ተጣላ ልትለው ራስ እንደጀመርክ ራስ ጨርስ ያ ክልተ ህዝቢ ይብሉ ተዛረብ ዳር ሄጂ ነተሐቅ ዘይፍልጥ ጥራይ ክልተና ከመ ሓደ ህዝቢ ክልተ ህዝቢ ይብሉ ተዛረብ ዳር ሄጂ ነተሐቅ ዘይፍልጥ ጥራይ ክልተና ከመ ሓደ ህዝቢ እዚ ድማ ረአዩ ግን አብይ ስርዓት ናይ ኤርትራ ስርዓት ናይ ምቅያር ዓቅሚ የብሉ አሜሪካውያን ኣለዎም ምዕራባውያን ኣለዎም ይፍለጥ ኢሳያስ ግን خمو خون ديو أي خونن I don't think so because مس السعودية زلورك مس جنس زلورك مس روسيا زلورك مس تشاينا خيط كله تزنورك أو لا جلري زلورك سوء كقليل نجار يكون إيش مالت تفوتو تسأله مالتي على عالمنا خبزلو عبيتي بوليتيكيات تحدث بيه 4 عبيت بوليتيكيات اللي يلي أنا زامن أو عالم 4 عبيت بوليتيكيات اللي يلي زامن أنا كاوم تحدى إسياس تمل شم مسدمته لبان تتعقن مجموعة تثبت محلوت حجي أنا ونشوف كوريا هو استخلان أنتي حدث زينا خنقركم مس ستالين قبر سلاسة كنسر حينا ولا نسمراخ عدمو مدوالن ستالين نتقرأ بسقما سقابلهم زمكة نفع غازيت أنياي زلنا في اللي يزخون يخون بعلو على تقرأي هاي لدى دبيتون اتقلق استقاننا بالعلي ارتراز اللو مردعتها قديفكا أبلعلها قرزلو متكل زتلا يكونن أنا نجيركم متكل يدنغي انت واحد هايلة رايو تقرأي تعود تبل شرحز كمال لازلو أنا بس دك تقرأي وتقبل اللو ويزورو مدهن مجم نقالي أم قاعد